Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, we continue with 10.2 superposition of wave. Okay, so kat sini B ni saya tulis balik lah, y equal to a cos kx sin omega t. So what is superposition? Okay, the principle of superposition said that whenever two or more waves are travelling in the same region, the resultant displacement at any point is the vector sum, hasil tambah of their individual displacement at that point. Okay, so if we have a wave of y1 and y2 travelling in opposite direction but the amplitude is the same, so what happened after t equal to t1? Okay, dia berjumpa, so amplitude dia tambahlah dua ni akan jadi 2a. Okay, and then dia divide after t equal to t2. Okay, so meaning that ni adalah vector sum lah untuk individual wave ni. Okay, itu adalah principle of superposition. And then interference. Okay, interference is the interaction of two or more wave motion. Okay, interference. Okay, constructive interference, kalau kat sekolah dulu interference membina. Okay, the resultant displacement is greater than displacement of the individual wave. Okay, so y1, y2. Okay, so bila dia in phase sama fasa. Okay, so dia akan added these two lah. Okay, kalau destructive interference ataupun interference memusnah, the resultant displacement is less than the displacement of the individual wave. Okay, katakan disebabkan y1 dengan y2 ni adalah anti-phase. Okay, fasa tak sama, satu dekat atas, satu lagi dekat bawah. So added these two akan dapat kosong amplitude dia. Okay, itu adalah interference memusnah lah, destructive. Okay, standing wave, a form of wave in which the profile of the wave does not move through the medium. Okay, is formed when two waves which are travelling in the opposite direction and which have the same speed, frequency and amplitude are superimposed. Okay, standing wave also known as stationary wave. Okay, certain soalan pakai standing, certain lagi soalan pakai stationary wave. Okay, benda yang sama. Okay, how it form? Okay, ni tak perlu tengok lah, ni adalah extra info je. Derivation, sebab learning outcome awak just use. Okay, tak payah derive. Okay, ni macam mana nak form dia. Okay, wave yang biru ni, y1 equal to a sin omega t minus. Okay, minus is mean that the wave move to the right. Okay, yang orange ni, okay, plus. Okay, amplitude sama, same speed, tapi opposite direction je. Okay, so apa yang akan jadi kat sini? Okay, y1 tambah y2. Okay, yang awak tengok derivation atas ni tadi ni. Okay, saya tak nak derive, tengok je. Okay, so akan jadi dapatlah y equal to 2a cos kx. Sorry, saya padam silap pula. Oops. Okay, sin omega t. Okay, 2a ni untuk individual wave, hasil tambah dua individual wave. Tapi yang kita guna general equation dia adalah y equal to a cos kx sin omega t. A ni adalah amplitude of standing wave, y ni adalah displacement of particle from the equilibrium position, x adalah distance of particle from the origin, t time omega angular frequency and k is the wave number. Okay, kita dapat bentuk macam ni. Okay, bentuk macam ni. Okay, dekat sini kita namakan dia sebagai node. Okay, kat sini pula antinode. Ni node, antinode. Okay, what is node? Node is the point which the displacement is zero, where the destructive interference occur. Okay, antinode is a point which the displacement maximum. Okay, maximum displacement where the constructive interference occur. Okay, saya buat pemotolan kat sini.
the distance between adjacent node and antinode. Adjacent yang bersebelahan, node to antinode is lambda over 4. Okay, the distance between a node and adjacent node. Maksudnya node dan node yang bersebelahan dengan dia. Okay, so dari sini sampai ke sini iaitu lambda per 2. Okay, sebabkan daripada sini ke sini adalah lambda, wavelength 1 the ni. Okay, so kalau daripada node ke node adjacent yang bersebelahan sama dengan lambda per 2. Okay, the pattern of stationary wave is fixed. Hence, the amplitude of the each particle along the medium is different. Okay. Okay, so tadi equation yang inilah kita pakai. Okay. Daripada equation ni, okay, A is amplitude of stationary wave. Tapi, let's say, saya tukar. Okay, let's say, okay, katakan saya nak cari amplitude dekat sini. Okay, amplitude kat sini. Okay, amplitude kat sini pada kedudukan ni. Kalau kat sini kita tahulah A, maximum displacement dia. Kalau kat sini kita kena pakai equation A cos kx. Baru kita tahu pada kedudukan kat sini x berapa amplitude dia. Okay. Okay, ni amplitude. Okay, depends pada distance x. Tapi kalau kita nak tahu juga pada kedudukan sini berapa, pada kedudukan, gambar saya kalau ni node, okay, berapa pada time, at what time node ni occur ataupun antinode ni occur. Okay, kita kena pakai equation sin omega t. Okay, sekejap lagi ada soalan. Okay, contoh macam ni kita tahu antinode amplitude dia paling maksimum. Okay, amplitude antinode paling maksimum. Kita pakai A cos kx sama dengan amplitude. So A boleh cancel sama dengan 1. So cos kx sama dengan 1. Arc cos kita dapat arc cos 1. Okay, arc cos 1 dekat mana? Okay, arc cos 1 ni pada mana ni? Pada kosong. Ni pi per 2. Ni pi per ni berapa? Pi per 3 Sekejap, 270 sama dengan berapa 70 3 pi per 2 ke? Tak, 3 pi per 2. Okey, 3 pi per 2. Okey, kat sini sama dengan 2 pi. Okey, kat mana 1? Maksudnya kat sini kosong. Okey, kat sini sama dengan pi, dengan dekat sini sama dengan 2 pi. Okey, that's why kx sama dengan kosong, pi, 2 pi, 3 pi and so on. Okay, so kx sama dengan m pi. M ni maksudnya integer dia. Okay, berkali dia. Kosong, 1, 2, 3. So x sama dengan m pi per k. So maksudnya x ni maksudnya antinode ni terjadi occur when x, okay, minta maaf so antinode occur when x equal to 0. Okay, 0. Okay, x equal to 0 ataupun lambda per 2 ataupun lambda dan 3 lambda per 2. Okey. Okay, disebabkan K ni, okay, dimasukkan K sama dengan 2 pi per lambda. So, substitute dalam ni dapatlah nilai macam ni. Okay, sama juga dengan node. Kalau kita tahu kedudukan node X, okay, tapi node sama MX, node pada X sama dengan kosong. So, amplitude sama dengan kosong. Okay, so kita buat A cos kx sama dengan kosong. So, awak dapatlah X sama dengan berapa. Okay. Okay, so kita bertengok soalan tutorial. Okay, soalan tutorial. Okay, two pulses are travelling towards each other at
10 cm per second on a long string at t equal to 0. Okay, which of the following correctly show the shape of the string at t equal to 0.5 second? Okay, so kita ada V. Okay, so at t equal to 0.5, S dia berapa? As we know, V equal to S divided by T, so S equal to VT. So V 10 cm times 0.5, awak akan dapat 5 cm. Okay, 5 cm meaning that kali yang ni dia bergerak 5 cm, 5 kali lah kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kat sini lah. Hijau. Okey, yang merah ni pun gerak ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dekat sini ni, hijau dengan merah ni bertindih, superimpose. So, jawapan dia berapa? Okey, so jawapan dia akan jadi, ni kan bertindih ni. So, dia akan jadi sama tinggi. So, jawapan dia adalah B. Okey. Nombor 13. Okay, two pulses with the equal positive amplitude passes each other on the string. Okay, two wave pulses with saya minta maaf, saya ulang balik Okay, two wave pulses with equal positive amplitude passes each other on the string. One is travelling toward to the right and the other towards the left. Okay, maksudnya ada string. Okay, satu bergerak ke kanan, satu lagi bergerak ke kiri. Okay, dia kata positive amplitude meaning that macam ni. Okay, sekejap saya bikin lain. Okay, awak assume amplitude sama Okay, macam ni lah. Okay, apa akan jadi? Of course, constructive interference. Okay, the principal superposition state that, okay, dia sebut pasal energy ke? Okay, tak. Two stationary wave superimpose, stationary ke? Tak progressive Two progressive wave yang produce stationary. Okay, B salah. The frequency of the resultant wave is different. Okay, ni pun salah. So, jawapan dia adalah D. Okay, superposition state that the displacement is the sum of the displacement of the individual wave. Okay, number 15. Okay, state the difference. Okay, awak boleh refer lecture note. Tengok balik yang kotak yang bawah tu. Okay, soalan number 16. Okay, two sinusoidal wave travelling in the opposite direction interfere to produce a standing wave as this equation lah. Okay, awak tengok kat bawah ni. Y and X in meter and T in second. Okay, calculate the wavelength. Okay, kita tulis general equation. Y equal to A cos kx sin omega t. Okay, so that awak boleh dah tahu K ni sama dengan 0.4 and omega sama dengan 200. Okay. Wavelength, kita tahu wavelength lambda. So, kita tahu K sama dengan 2 pi divided by lambda. Okay, K sama juga dengan 0.4. So, lambda sama dengan 2 pi bahagi dengan 0.4. Okay, dapat berapa meter? Okay, frekuensi ada omega. Omega equal to 2 pi F. Sama juga dengan 200. So, F sama dengan 200 divided by 2 pi. Dapat berapa Hertz? Okay, so awak tahu lambda dengan F. So, V equal to lambda F. So, dapatlah dalam berapa? MS negatif 1. Okay, dari sini ke sini dapat dari sini. Alright. Okay, number 17. Okay, number 17. Okay, sama. Kita tulis. Y equal to A cos kx sin omega t. Okay.
Y1 and Y2 are in meter and T in second. Okay, calculate the position of nodes of the resulting standing wave. Ini equation standing wave lah. Kalau progressive wave, Y equal to A sin omega T plus minus Kx. Ini adalah progressive. Okay, so kalau tengok macam ni, equation ni adalah standing wave. Okay, position of the node. Node pada amplitude dia sama dengan kosong. Okay, dia tahu position adalah X. Okay, ikutkan nota ni tadi. Nak cari kedudukan amplitude, nak cari X, kita kena guna A cos Kx. A cos Kx. Okay. Dan node juga pada minimum displacement, iaitu kosong. Okay, so awak bolehlah ikut step this step. Okay, ni step ni. Dapat tak X dia sama dengan berapa? Okay, awak guna pada atas pun tak apa. Okay, so X sama dengan berapa ni? Okay, ataupun awak pakai lambda. So, awak kena cari lambda dululah. Okay. Okay, maximum displacement. Okay, maximum displacement of the string at X equal to 0.4. Meaning awak kena substitute nilai ni ke dalam equation ni. Maksudnya, yang tadi awak boleh refer note tadi. Okay, yang kedua, Y equal to, Y sama dengan 0.04 cos X per 2. Okay, nak tahu dia punya maximum displacement. So, 0.04 cos X awak sama 0.4 bahagi 2. Sekejap Okay, dapatlah 0.039 meter. Okay, dekat sini saya nak mention. Ni cos apa ni? Awak kena make sure dalam calculator in mode radian. Kenapa radian? Sebab kat sini tak ada pun cos 30 degree ke apa, tak ada nilai, tak ada simbol degree pun. So make sure calculator awak in mode radian. Okay. Okay, so bolehlah try soalan nombor 18. Okay, soalan nombor 18. Okay, lepas habis tengok ni, okay, saya akan bagi modul untuk 10.1 dengan 10 point dia. Okay, buat ya. Okay, ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Terima kasih.